من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. آمين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة في دين الله. Ambadou ambi follow ambi alafu ambi ala barkada ambi ala wole mando okofe ambi kishi nema nyina alafe ako ke dawola so hermaka min to Muhammad sallallahu ta'ala wa sallam nabure amanzi zinala to barkamoy ala wareti ala mingo ala minya damne no de balaba fuiti fo ala foi kundi fo ala fe benana ni ala kanai wa ala kata obitani fe be atobto ala kile anya zizino to barkamay ala mi nimya jabo ke ala mi nae minge ode kai anya zizi no to barkamay mado na moray ami soroka ufu amba ufu ni islam ya foli ambi ufu ni badi ya foli ambi ufu ni kili ya foli no de alaka nema be awni neka alaka kishi be awni neka awni neminu ndara alala kason alala alaka yafa ama mbade unamurai aw balmake ani aw dinge yani ani aw ka kalande no e Ali Badra Sangare kabo Mali jamana kono dugula min to e sira koro jedala ngulubugu komini na juila marabulu fe Mali jamana kono ya misi yoro beleme Bamakuma yirmaju kado buguma inshallah na ala suna obi aw nyakoro da kunyen fila hakilla jigi kabo Qur'anana ani kabo ala kira kuma na sallallahu ta'ala wa sallam ko ke mbado mun ka bare la sedidi min to waduli abe minu nyeko video manu wal ma video kelo on te video mani on te video kele video e ne soro nga barala interneti niti interneti moy ibsira ne ka fin soro interneti ka nga interneti re ne soro nga barala niti arabila moy ka soro on dado ko araju be on wajuluke ji yalama baro de technologie ni kodo ni fam taralomina adama de mi fam we madola ni ka fem play absika yi odila ay an kungolo internet ka odila ay an ka video YouTube nunka odila ay an ka la halo me radio la no te olu be asro ambe nega bare la sidi ko mi nya fo tukumna nga nega wajuli ani wajuli berete kele parce que quand même je suis pas cher de la vraie version de l'islam. Je ne regarde ni gauche, ni droite, ni devant, ni derrière. Je ne fais que viser la vérité, l'islam authentique, les dits de Dieu dans le Saint-Coran, ainsi que les dits du prophète Mohammed dans ses hadiths, dans ses causeries, et les saints, les 10 des saints, les 4 grands imams,
je ne défends aucun parti. Aucune partie. Je ne fais qu'expliquer la vraie version de l'islam. Je suis annonciateur de l'islam authentique. 100%. Adon, nga bara wajulide comme nya fi tumna. Ala ye min fo Qur'an na nyi min dokola mbodefo. Walma ala kare min fo sallallahu ta'ala wa sallam aka hadisa kono baro kono nyi min dokola mbodefo. Walma ma bo ma nyom min tebna ina fo alman banani min tebna. Olu kuma takabolo mununga mbodakale. Niti takabolo défend. Niti parti défend. Islamia takabolo. Ani Islamia parti. Ni bode défend ni tchè. Ni wasoli wasalido. Nde waduli kalaye. Mimi moro doya. Dans mes interventions, dans mes pages, il n'y a aucune injure. J'insulte aucune personne dans mes interventions ou dans mes prêches. Nti mo ne nga wajulla. Nti mo doya nga wajulla. Je ne parle pas sur quelqu'un. Nti mo ka nga wajulla. Sauf si dans les cadres de louange. Fana karata musray. Nti mo shi to fo nga wajulla. Fona kara wali mandon sray bakada sra yin maminge. Au contraire, les mal que vous avez fait à moi, je les pardonne. Wabo chukola fana wala chuko munungera na mo fait nya fale do bela. Souvent, j'explique les mal que j'ai trouvé, que j'ai subi sur la route de Dieu, le chemin de Dieu, pour vous donner de l'espérance, de la compréhension et beaucoup de choses. Tout le monde a fait min kerana wale jugula dofe, miseko lakale, ka somati hitoko fo, nto fo kwa kera majaye ngambo fo de, walasa ka hakli do di lame bagama. Allez, la face à bras de femme badoma. Je suis un simple prêcheur. De fouiller la prédication. La prédication. Autrement, comme il y a de la cafouille, moi, je l'ai fait au dîner. Danaya, à la danaya, ani jugo, ngo de islamé. Andula ko fawi shen chama anga wali chamana muslamate bo mushiblay islamate ko shi bamne furgiya badunde jalam ko miliki tere arabu kan vote to kan vote opma muslamay muyi anya fo awri muslamay de juwe jugu nyumaya ala dene ko fe qui clé, qui joue, ka hine mogola, ka balmaya don, ka sindiya don, ka nyumaya ke mogowe ka yafa mogoma, ka mogo blasra nyumaka, ka beni kile anya fo mogowe. Ani nouveau mogowe, mo odi islamia. Nanyo fodun, koloshi tibo aungala, ani ni fodun, jalamugo tibo aungolola, ani ni fodun, fugula tibo on kungolola on yeni vo a furgia tibo ona mais est-ce que mo minu mina on go fait olum sega da on ngani ngwe na ni munyi olela abarma kena dinga bi fini mina bi odron pour vous montrer que l'islam n'est pas un habit. La religion musulmane, c'est une religion de la paix, de tolérance, d'endurance, de bon caractère.
après la croyance de Dieu unique, éternel, tout puissant, être juste sur tous les plans. Il clé qu'elle a dit. Au défini non. Bi angeme ka fari mindo. On verra. Moi chama ni yemandi. Kramola. Vesido. Mais mi a glan ne ma glan et ma glan. Mi a glan au moment où chikele ntoko sabaka. Ka fo ni fani de école maître ka dondaye o ma fo. Ka fo ni ministre ka dovini o ma fo. Ka fo ni maire ou tay o ma fo. O mo mumaka ko fani do abi mo sutra. Slamé dungo ngan sutra o mo koro ya ka kambela. Muso ka sutra slamé ka la nyina. Oui, il faut avoir ka disabri. Ka ngoro datuku. Ka yoro be datuku fo nyeda de tekafura. Oui, muso ka la nyina slamé mi la nyina muso la. Mais au slamé mi la nyina chawla dun. Ko ka check datuku ka damene barala. Kana kimere la ko de liboué. Nous tenons tatula kaba kwa bekai. Verso ko be mini. Furiga ko be mini. Jalamu ko be mi. Oti. Abishina ira eni ni la dron ko slamé ko yi chuko de tala. Jogodo. Ola nye versi do ka kla ka awadu. Ka ira awla. Furiga tigite. Jalamu tigite. Versi tigite. Alors dernier pas ni jour demande qui do nous est frugia sur là ido nous est clotidia sur la même ti kimirima ido jogo jogo indu hali no ni makan jala ni makan almame bi jela hali na sur la o kumolo de bi noro al kawa safe ala ko mi na mo ka bi jana ma ko la mutala donc en tant que musulman, en tant que prêcheur, annonciateur, je suis venu aujourd'hui de vous montrer l'islam en toute vérité. On a slamé ni kabako bay, dîner, et quand je karamo chite diakono, bolole ni salé. Dani bela karamogo be diɲɛ kɔnɔ karamɔgɔ si tɛ yen min ta ye diinɛ ye o tɛ yen karamɔgɔ tɛ yen min ta ye silamɛya ye a tɛ yen mɔgɔw de donna silamɛya la ka wele ko silamɛya karamɔgɔw n b'u ta kɛ bon ne bolo i ta tɛ fɛn min ye o lakaleli ka da a tigi ye min fɔ la c'est très simple o ka nɔgɔ kojugu. Mais ni o gɛlɛyara dun c'est que karamɔgɔ yɛrɛ bi fɛ ka hakilila dɔ de don a la ala yɛrɛ ma min fɔ n'o tɛ ne bolo mankan t'a la n'i y'a ye bɛnbaliya nana ɲɔgɔn fɔɲɔgɔnkɔ nana ɲɔgɔn dɔgɔya nana ɲɔgɔn sabute nana ɲɔgɔn mafiya nana ɲɔgɔn sɔgɔbɛ nana o kɔrɔ de ye ko an bɛ ka diinɛ min wele an yɛrɛ la c'est pas vrai an t'o de la n'o tɛ silamɛya tɛ ne facɛ ye e facɛ tɛ an dun n'a kɔnɔ de mais ni mɔgɔ min ko i bɛ silamɛya ɲɛfɔ ka tila ka jigin kɔnɔ k'i bɛna balo silamɛya de la o ɲɛfɔli bɛ gɛlɛya i bolo silamɛya de kan ka ɲɛfɔ. Ni o ɲɛfɔ ni balo la i bɛ t'i ka baarakɛyɔrɔ la i bɛ taa baara kɛ pour i ka to sɔrɔ ka dun i ka kɛnɛ dun n'i bɔra i bɛna silamɛya ɲɛfɔ mais n'a kɛra e ti foyi kɛ silamɛya yɛrɛ ɲɛfɔli kɔ e b'i balo ɲini silamɛya kɔnɔ ni silamɛw y'a faamu k'i balo alhamdulillah n'u m'o faamu e b'i balo ɲini silamɛw kun diyagoya o de la karamɔgɔ caman kɛra ngalontigɛla ye kun foyi t'a la nin kɔ n badenw o tuma ne bɛ wele min da ne ka baara ye wajuli ye certes mon souhait est que tout le monde adhère à la religion musulmane mais jamais
Au grand jamais, je ne cautionnerai ces actes barbares commis au nom de l'islam. Tuer son prochain ou humilier parce qu'il est différent. Avant tout, musulmans ou pas, nous sommes tous les créatures de Dieu. Dieu lui-même ne manque pas moyen de détruire ce qu'il ne veut pas voir sur sa terre. Non. Nga bara wajuli nga la nyini yere beka do islami ala nga abada nti mo doya nti mo neni nti mo fa nti mo la goshi ko neni ninde dine kelena sabu ala yere mi danike we ambeda we kafrida du gologa kaslameda ka chrétien da nde fuila ko luda nde mo mo kelenda ala de mo da ala de chrétien mo ma do ko kute o kala ala yare nyana sebe ala ko be halaki ala mo ke ala ye akam mo to aga du ko loka mais pourquoi pas ni mi me ala no fe ne ti son ka jo ndo du ko loka nganga mo tui mo ka vie en toute sécurité yafa kono kenya kono kisi kono taga kono toro musoro ni ne toro ke mo soro dine to wala o te dine ko yobli dine minni en fait o li ka nyefo ala yere ko folte chidima chilla seneko wa ma rasulullah al balak Mohamed, tu n'es qu'un messager. Tu n'es qu'un messager. Il te faut y étudier. Ni ala yere ni voit qu'il a bele bama sallallahu ta'ala wa sallam. Et ni bike munye bile china nye foli gaga ngo. Nga mo ka do andala jaguya. Ah, c'est l'erreur. L'erreur des prêcheurs. C'est l'erreur des marabouts. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. D'accord. Ne ka famu dinena ne binga bara keni oyi bonyana e ka famu ibika bara keni oyi bonyana anga nga nyombunya uka sabu an flashi te krei an flashi te ne mai maintenant voilà nyongo ola e machi nere machi an fora nyongo ne ka mogo fana ni e ka mogo fora nyongo a okoroe ko ne nga mogo ani eni ka mogo ko anjite ala nofe. Le grand problème du monde maintenant c'est quoi? Mogo bi karamogo de nofe mais mogo ti ala nofe. Au-delà, en balmake de voir en faire. Ngwa manga ka dodi. Ako nyi ka wajuli internet fe. Unam. Nyi lame. Ika wajuli mime kun sigiro lea. Aka cha wajuli bakle. Wajuli wakle. Ayubo khairan. Nama nye deika. Nga mi feka dugoke nga ni mina taso ibi la dili kalaba do foye mimi mna konongo ni na do volo efea yi ni voye kramo e mo nyamete ni bitai do ngori modiwo ya bulu le bina fon ni mo fo ni mi fo che yo lame ngwa mo ngomol make Chendo ikuyini kanu ala kama wayin lame ala kama wayin ga wadulu tane wayi ala kama ina na boyin ala kama o kore ibi ala dondere nga ona tabe mi fe mingele ma da ala la ke ala fe son ala la ni ala ko ato
ni ala ko ake ake ni mo mi ala no fe o mune ni mi ala bla jewo ko ala ko la na moya sira wore manana aruke ngonga ipiyene kam domi niya e ka fonete ala ka dine sira no fe ijige ikata sira no fe ikandui kana kumana idadi sabu ete krene ete krene nene fila ebulu ni mose kam blasra idadi iyere bulu mi e klele to fe kana ba mo la de ambe moy kana balama dabla kana sindiya dabla kana jilwonya dabla kana furuche kana tugu mogo ko klobola tugu mogo ko ni tugui ni min jigene ni bisaka kuma fe kuma ni masaka kuma mi ve ijige iki tadi kata nga jamana ngona ya Mali ne nyebe mina sesa dine rete ni voye chencham karamoko ko kele de bi Mali kono ya bi shego ko kele de bi Mali kono ya bi torika dine tablo ko manga de bia mais dine rete je dis et je répète dine tient iti Mali be dine tabolo boy tabolo kelende tabolo mingo jene bibe oti wa tabolo bade imbe iti tabolo fly manga voila ko doko shone moy ko doko ko no akai ku foranyongo dela oti obma fonyongo e munye tabolo ni nyonje Mali la ya be Mali e munye tabolo ni nyonje Mali la ya o e minye ande dire no feble ne binga karamo no fe no ko mi ne damola e bi ta no fe no ko mi e damola ne ka karamo te mo ko tema warala ni ne ka karamo te ne mo ko tema warala ne yɛrɛ de bolo ngo ala yɛrɛ de nga karamɔgɔ ye e yɛrɛ bolo i ka karamɔgɔ yɛrɛ de ala ye nin bolo o fana ta yɛrɛ de ala ye mais aw ka karamɔgɔ a si tɛ ala ye a si tɛ kira a bɛɛ ye kɔnɔbaga dɔ de ye hakiliw ka se k'a dɔn ko mɔgɔw de don mais ala ye don dɔ d'u ma min tɛ anw na an tuguru kɔ mais hakili bɔr'o kan u taara kɛ kiraw de ye k'u kɛ comme alaw an bolo o de la sisan ni fɛn o fɛn ye o la n'o ye fɛn o fɛn fɔ o ye tiɲɛ ye ni ye min ye o la o ye tiɲɛ ye ni ye min ye o den la o ye tiɲɛ ye ni ye min ye o ka kalanden la o ye tiɲɛ ye ni ye min ye hali o sigiɲɔgɔn la pardon o ye tiɲɛ ye ni ye min ye o ka mɔgɔ o mɔgɔ la o de ye tiɲɛ ye mɔgɔw bolo or c'est fou. C'est totalement fou. Nimi yira alakira de la sallallahu ta'ala wa sallam o de je mais kira min ngabo bay ni minye Abu Jahil la Abu Lahab la o je ay amma Abu Lahab e joni zo moy pour ceux qui réfléchissent bien alors réfléchissez mɔgɔ minnu kunkolo bi baara kɛ olu ka baara kɛ mɛn ni ko ye min ye karamɔgɔ la k'o de ye tiɲɛ ye la non wa kullu haqq ala nafsan alors que dire la vérité même si c'est toi tiɲɛ fɔ hali ne turu bi yɛrɛ la o kɔrɔ jumɛn ye karamɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn sanga dɔ la jogo dɔ b'ale la o man kuma don nka o bɛɛ la ni ala ko k'u ka a dabila n'ale sera o ma a b'o fɔ les vrais prêcheurs sont comme ça wa wilikɛla yɛrɛ bɛ bɛ ten tuma min na ni ala kɛra fatura sallallahu alaihi wa sallam a
Aboubacar nana ke khalifa et au fatwa par la crise cardiaque. Sonja, le décès du prophète Mohammed l'a choqué très bien. Aboubacar il fatwa 2 ans et quelques mois. Au coup fait mort nana il Farouk. Oumar Sohra, il a été assassiné dans la mosquée. Il a été piqué par des flèches. Sohra misiri kono ni kala kise wu. Fagaro chugula. Ousmane nana, le fils d'Afana, Ibn Affan. Ousmane a été égorgé, coupé en morceaux et versé son sang sur le Saint-Coran dans les mois de Ramadan. Ousmane Fagara, ka sogo tigɛ ka joli bɔ kuranɛ kan sunkalo la. Après Aliou nana karamallahu wajha. Seydina Ali Fagara misiri kɔnɔ kufa ka nbamuru kɛ k'a kunci. Ne fɛ ka mun fɔ Ala kira yɛrɛ balolen ko sahabaw ma a ko ale Muhamadu salen kɔfɛ ko diinɛ ɲɛmɔgɔya tiɲɛ hakika ko san 30. Sahabaw ko cogo di a ko a tɔ bɛ to min ye se bɛ n ye jama bɛ n bolo fanga bɛ n na min mana n diya n b'o kɛ. A ye kitabu bɛɛ lajɛ ninnu sahaba cɛ 4 Ala kira kɔfɛ u ka ɲɛnamaya bɛɛ a bɛnna san 30 de ma. Ala kira ye min fɔ o kɛra tiɲɛ ye dɛ sallallahu ta'ala wa sallam. Silamɛ ɲɛmɔgɔya dira jɔn ma? Muawiyata ibn Abu Sufyan ko min delila k'o sɔrɔ Muawiya ale kɛra silamɛya ɲɛmɔgɔ ye. C'est lui le premier chef de l'islam, le premier roi de l'islam après les décès des 4 califes. Ale de ye silamɛya ɲɛmɔgɔ ye, le chef, le roi. Khalifa tɛ dɛ nka roi don ale ko ten. Muawiyata ibn Abu Sufyan a ka waati nana koro min kɛ kuma surunya nɔfɛ a denkɛ Yazid ibn Muawiya a y'o gɛrɛ a yɛrɛ la a kuma n'o fɛ c'est que o kɛra ɲɛmɔgɔ ye a sara. Tuma min ni Yazid ibn Muawiya ta kɛra ɲɛmɔgɔ ye silamɛya ɲɛda falela automatique. Diinɛ tigi ye minnu ye n'o ye Ahlul Baytiw ye olu tora ka dɔgɔya olu tora ka lagosi diinɛ tora ka tunu diinɛ tɔn laban nana kɛ min ye ni min ka di masakɛ ye a b'o de kɛ a ti dan o ma dɛ wa o bi kɛ de avec le nom de Dieu tout puissant a b'o kɛ ni Ala tɔgɔ ye. Et ces grands infidèles là, Anaka Kafripo, les mauvais rois, Masake Djougou, les gens qui immigrent l'islam, même l'islam, comment je suis. Abdullah ibn Ziyada, qui était à Basra, il me Basra, ibn Ziyada Abdullah, alors qu'il est Kafri Bali, grand infidèle. A ɲɛ ka go a kɔnɔ ka jugu a ti hinɛ o de kɛra silamɛya tɔgɔ la ɲɛmɔgɔ dɔ ye. À l'âge de 24 ans san 24 hinɛ t'a dusukun na. Yazid ye mun kɛ faama minnu ka jugu n'olu bi ko to ale ta la a y'olu de fara fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛɛ kɛ ɲɛmɔgɔw ye. Pour laɲini min b'a fɛ diɲɛ na o ka se ka sabati.
rappel. Il y aura un rappel fétiningue. Chez nous, il y a des gens qui parlent au nom de l'islam. Tu humilies, tu tues au nom de l'islam son prochain. Moro bi on yero frère. Minu moro fara. Ka bara moro ma ka biuka. L'islam est trouvé. Mais là, quelle honte. Il est boudé. C'est dommage. C'est pas une question de l'islam. Car la religion musulmane, c'est une religion de la paix, de tolérance, d'endurance, de la sécurité, du respect avant tout. Mais là, c'est eux-mêmes qui bafouent notre religion musulmane. Avec le nom au-dessus, le nom de Dieu. Vous voyez tout ce qui est l'islam à toi, on va. Yazidou, ni fait mira olula, ou des dîners. Quand c'est là, aïra A plus B, à te alubé tout fait. À te créer ce mot fait. Kaïra fakoutou, kaïra fakoufra. Les jours que l'imam Hussein l'a envoyé le maître pour son retour de la Mecque au Médine, ces jours-là, ça a été comment? Je vous ai vraiment expliqué cette soir depuis des années passées. Une voix chez Tchamo. Toi, mais Hussein et Bataki Tchama, même pays. Même village, même maison, où vous doukele na doukele, n'a pas y'a n'a. A jigit kele lettre chama. A quoi Yazid? Mais c'est qui sou? Il y a son trop bien. Il me moque à souber macan. Il me fait à souber madine. On m'a macan. Mais c'est qui sou? Il a clair mais. Ayo lettre kele jabi. O lettre kele ngo faraka e ka maganda ni madnata ne ka momola ikumane d'ailleurs ne bisa ka fon fengi jena ni vers la mifa ni islamia tigi ne fakatoy ko janfa joni vere setigi fe garola janfa la bingalla ka so chente. Oh, vous savez, Bataki sur le gars, voilà du bien, nous y damansi dimanche avec ses femmes, ses enfants et les enfants d'Hassan, Hassan de Moura, au pied, Kabo damansi faut makan, faut d'abord faut Médine, ou voilà au Taramakan. Kuma soya kama mogo be muna Yazidu naga mogo ani Abdullah ibn Ziyad naga mogo ona nyora kafir bo onu takoto ngara ni min yaru yobo ke avec le nom de l'islam l'islam ya tokoye haleluya musulmi ko chekain ko de kaduye obo musulmi ne achela même hanna fulelo ko dine kuti mogo tuguru ko nu ko mi ko do anara bula kana to ga nu e kamane mi jamana ko ko chekan wal ma ko danjo kan o bi fere bege ka bandu bula lo ko ti faka ka boy uti zaga mogo e min ko wali mogo uti zaga mogo e ko min chekan chela o yu fade musu ci mo mi me ka fara nyonga o saga ina yu sago ga islamia gafola karamo chamanzi me kwala kira kwa club be galwe dole tele kafiri mun nanu o kile ga islamia to wala o lu cheni min no gafola ala de bodado kitabu ko sere yorola
hadisa ko Israel la fo donba do ko ni hadisa mingo kana ni walenge ko ichi ni hadisa mingo ni walenge ko barajibola ko ichi me ko ni hadisa mingo go sedna ali akata ki ku isebolula sabu ko sidna ni jugu ya hadisa chamazabe ko ni hadisa mingo amba shakata ki ko toy sabu ko amba jugu ya hadisa chama wala fi hadisa do sabana Aisha to amba Aisha to koy galula do karani almami ali to koy galu do karamo to koy galu ona nyona chama kayira bela islamé ala de tay wa ala de islamé da ka kiyama sallallahu alaihi wasallam wori nananay am betay andona ala de maintenant donna ni mogo darane la ka sonni la mogo flani saba ko ala no fe ata komi ni mogo min bere no fe o be ala mogo o kulo miri ye galode ni mo mo kire kire mi ngabo fe be abe nan figi mogo jarame de mogo bakele o be misiri kono Muhammad no fe dongile Sida Jibril bayda kala ni jarme din sira ka yi ala kira no fe aga kira ka misri kono ay baya ka ala kira taka kono ay mbamuru ta kira no fe ka jarme din fara kene no kafruwe me ale yere jarme din fara yi mo do mo manga slamea e pere kebli ko mo minu mi kasa no fe no lo mi ga ko de che o e kalo yi kilabe ate olutai sabu nanyo bla ngoro do mi ni mo go filla wor ma ni mo go nana yire ke o mo do e ka so itoyi dine bi play o de la ani dine do e ko seyna amogo tisiri me ukoku islamu uti janaba ko anu nyini nga uko ko luka karamoyo ka stri beke mais kira Muhammad masega dunga serike pour ceux qui réfléchissent bien alors réfléchissez minu kumulo bi barake doni oluka miri donne kalande o nganye mo de kumulo chena faduna la mo dama karamo la mo dama karamo no fe mo la dene be kalande mi nga o kumulo chena no o fato e mifo mo bugo mene yanu ga kumulo chengo do be o mene bo anana do hagli tu do fe ko atatu ko la bli we asro mo ba kakakoro o selibala dungadi fakuloyi sabo shetane akane shetane obi annege kademe ala fo kera dine doy de mo mana fo ko anga karamo anga seri nyige ko karamo de ga seri ke oluka nga seri ke karamo o beke ala kera masega de nga seri ke sidna masega de nga seri ke abukar masega de nga seri ke Umar masega dunga serike Usmana masega dunga serike na oga karamo waye adunga serike foga kalande beka serike kalande mawulu folo no kanga twala o beka serike ledo o malheur à vous quelle honte quelle perturbation de l'esprit hakli droula la yini muini mbela kayira dine de te ne minge ka fo ni mira ne la ole dine ay kurane aya de ko ayenne ala lame ni wo mi kurane ko ayuke wo ayenga kira laje no e minga o nyana ayuke apart ça dum ele per bana ele per to e ni mi ntukura kira la olaje mais on fait à toi que mi ni ne
karamo e minge ne bo de la fasa jaguya hanaf lido e ga karamo mana minge e bo la fasa jaguya dine rekera mo do de taibi olu de ba yala ma chumu ngaduyi ngodo kungo ya ko kaburi ya zura haramu e o soro mini o te kitabu kono dron olu de taye o karamo mana minge o drono olu karamo yo fodro tukuru ko o dina ko ya ala kire ga barala ba kire mune bakiya kaburu dola akundara mune shudola ai mune ni ko kaburi ya zura ko haramu e ko oni mushriku ya baga ga denyo fi be muna ale o fo sabu ale yere de dine ka yere ten ka mune jandro ni mi ajabo daga ni mi ajabo haram bo nani numbe ka nun kelewke fo olu seba an yere de manga sombla boda an tanzinzi kuni do kable ka fo no yere awna ko de katay la oti chen do yo kumulo jaya ko foto tay haramu e ate papi fo e ka Qur'an bela hadisa shima fo memuna o karamo nu olu de kumi karamo do le nofe mi foto be gleki uka olu mi fe o karamo de kele o karamo ti kele abada fo ka dine ere de yalama olu na oyi foto take haramu e pour karamo do le nofe ala ko kunde mo fana tuguru ko do sabu sebuye mais ala sona anyu kele fugu se dala marfa gote mbamul gote ne nite dalu dron olu debi anyero de manga so able abada anga dine yoro de ke point do ka fo nimbi ke awwe wala ongo mo bi ninge seke no lu minge o bere kan o le dine re ay dine do Qur'an de kono olu dadi ambade minungo fana ko bomo shibla islamé ko ni bomo shibla ko bi yelenye khadale jenana we bomo shiga febe ata papi ko no halakira ko ngambo mo shibla kire o fo muna pundo de bolao me kire ma foko e dine o sabu dine e jogode duskum ali bara ichugote dine nguyiri mbere fo fero de kama anyu gushi ni dalwe fo ke budade oluka dine ko kunde okuma amunu na bare gushi etisa pour anya kana gushi dun angana fero de daga ko anyake wala ga fero daga ko anzumo yake wala ga fero daga ko anga karamo yake wala ka fero daga ko anga karamo ga modo yake la anina ko sisa wone e ga karamo e damala ndego ne aka kala ne doy ka ko dan zigi yom musula o dine doya audu de e ma karamo ka saka mo tani o wala o do le dina ko ndu bele dine tewe haramu de haramu ye ala kire mi haram olu de haramu ye mais ala kire mi haram mo wala tsigo haram mais olu mi haram mo wala tsigo daga je kono sabu dine da fara aujourd'hui je parachever pour vous votre religion musulmane j'agrée l'islam comme une religion pour vous si quelqu'un est contre par la fin sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Dîner de femme. Dagale bana. Dagabali bana. Nani mina c'est ça. No te kurare kono. O te arisa kono. Anumba nani minde bana luka sera shima pumaka. Kwa nga pese balanzi la. Abi munye. Abi munche. Ko ni minga cheni buyana ango bla ni minga nyani buyana ni cheni ango fara dakaleka obibe na fora sisa misalla
moto bolila min bɛ moto boli k'a nun kɔrɔta sanfɛ o ko non ko silamɛ bɛɛ kan ka moto nun de ta ka moto nun kɔrɔta sanfɛ a sen kɔrɔta dɔ ko non ko silamɛw man k'o kɛ aw fila bɛ wele ka na sisan e min ko ka moto nun kɔrɔta kuma b'i bolo moto nun kɔrɔta bɛ mun ye silamɛw ye walima mɔgɔya ye walima mɔgɔw ye o fɔ i b'o lakale e min ko non moto nun ka jigin k'a kana kɔrɔta moto nun jigili bɛ mun ye mɔgɔw ye walima silamɛya ye walima adamadenya yɛrɛ ye o fɔ i b'o fɔ bɛɛ b'i ka nafa fɔ a bɛ tila ka ɲininka e min ko a nun kana kɔrɔta e yɛrɛ fɛ a nun kɔrɔta bɛ mun tɔɔrɔ se mɔgɔw ma e min ko a nun kana jigin fiyewu fo k'a kɔrɔta e yɛrɛ fɛ a nun jigili bɛ mun tɔɔrɔ se adamadenya ma sɔn silamɛya ma a bɛ ɲininka de a b'o de jaabi di o jaabi la ni moto nun dala ko n'i y'a nun ta alhamdulillah kɔni a nun mana ta dɔrɔn i yɛrɛ b'i yɛrɛ ye i ye kamalen ye a b'i nɔn ka wuli n'a ye ale y'o fɔ moto nun jigila ko non moto nun mana jigin i bɛ se seyɔrɔ la i ta ka ne kisilen n'i y'a nun kɔrɔta a bɛ se k'i kɛɲɛ ne ye kɛ a bɛ se k'i bin ne ye bin a bɛ bana an b'a ye o ye tiɲɛ ye n'o ye tiɲɛ ye kuma moto nun kɔrɔtali o haramu ye a tɛ bɛn n'i ko moto nun da k'o ye haramu ye a sɛbɛnnen tɛ kuranɛ kɔnɔ ko ka moto nun ta nka an bɛna sisan fɛn o fɛn bɛ se ka mɔgɔ bana fo ka mɔgɔ ni tɔnɔ ayiwa min de fɛn wajibilen an yɛrɛ kan ko ka jɛn o kɔ parce que n'i ye nin fɔ sisan fatuli b'a la n'i ye nin fɔ sisan dɔ bɛna fɔ a ko hali seli bɛ se ka mɔgɔ bana o o faridayara an ka hali n'o y'i faga ko su bɛ mɔgɔ bana o hali n'o y'i faga ala ko an k'a kɛ mais moto ninnu ala m'a fɔ ko ka moto boli yɛrɛ jango ka n'u ta bon n'i y'a n'u ta n'a y'i bin n'a y'i faga i yɛrɛ faga mais k'a sɔrɔ moto ninnu n'i y'a jigin ni moto y'i bin n'i sara i m'i yɛrɛ faga fiyewu i ma yɛlɛ saya kan o i ma taa saya kan mais e min ye nun wuli e yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ min ye moto dilan o m'a nun wulilen dilan o y'a n'o jigin i m'a nun wulilen o bolo mais e bɛ ka nun wuli k'o dɔn a la o t'a dɔ ye a jigin o kuma diinɛ bi ta mais sisan ni fɛn min yera ni ne ye karamɔgɔ ye komi mɔgɔ dɔw bɛ ne bolo diinɛ tɔngo tɛ ne ye karamɔgɔ dɔ ye jamakulu dɔ bɛ n bolo olu jamakulu ka vision bɛ kɛ mun ye ko ni fɛn o fɛn kɛra ne fɛ yan k'o bɛ bɛn sabu k'o bɛɛ de bɛ kɛ ne ka diɲɛ ye o ye fili ye i bɛ se ka mɔgɔ dɔ ye ne fɛ yan o tɛ ala fɛ fiyewu mais o tɛ ne ka diɲɛ ye o ne tɛ ala ye o a ma fɔ ko ni min tɛ ala fɛ ne k'o kɛ ka bɔ n ka so ayi an bɛ mɔgɔya kɛ nka ne de ti fara i ka wale jugu la nka mɔgɔw de man ka mɔgɔ dɔ de ye ne ka so ko ne ka baara ye wajibi ye n'i ye nin ye a kɔni misali n'i mɛ si ye muso kunkolo la ne fɛ yan c'est que o bɛ bɛn de a kɛra karamɔgɔ ale yɛrɛ ɲɛna karamɔgɔ ale tɛ kelen ye n tɛ nabi ɲuman ye n tɛ ala yɛrɛ ye ne ti mɛ si don n muso ti mɛ si don n den ti mɛ si don ni n ka jɛ i bɛ to don yɔrɔ wɛrɛ nka i bɛ se ka mɔgɔ dɔ ye mɛ si b'a kunkolo la ne fɛ yan fo mɔgɔ de ka nin faamu o ti mɛ si daga abada i bɛ se ka ne ka mɔgɔw ye wale dɔ la o t'a daga abada bon n bɛ fɛ bɛɛ de ka mili kɔnɔ o ye n ka sokɔnɔmɔgɔ dɔw yɛrɛ ko ye bon dɔ bɛ se ka ne ka gileki san k'o don a kan la n foto b'a kan a bɛ tulo bɔ ko ale karamɔgɔ de y'ale ye a bɛ ko dɔ kɛ o bɛ min kɛ n'o kɛra ɲuman ye i bɛ se ka tani sɔrɔ mais n'a kɛra juguman ye hakili sama ka segin dɔrɔn ko nin juguman kɛlɛ in a tɛ komi karamɔgɔ ale y'a bila nin juguman kɛlɛ la kuma dɔw a b'o min kɛ ne t'o kalama yɛrɛ mais ni e y'a minɛ k'o ye diinɛ dɔ ye o filijuguba ye a ye kitabu lajɛ bani Bukari ani Muslim o ko ala kɛra ko kunsigi min bila an kɔni ye ko n'i b'a a si tigɛ
ko ga tigɛ ka da kɛɲɛ kana fa dɔ tigɛ ka fa dɔ to yen Bukari ko ten ko Alakira ko ten o kɔrɔ jumɛn ye an bɛ kunkolo kɔfɛlen min kɛ ko julika pour ka faamu k'o de ti bɛ silamɛ la sabu k'o ti c'est-à-dire lahara ɲini ko fɔ walima ala ɲini yɛrɛ ko fɔ o bɛ diɲɛ nege de ko fɔ kunsigi ko n'i b'a bɔ yen k'a bɔ yen k'a da kɛɲɛ a bɛ fɔ o ma ko simple a kɛ ten maintenant kunsigi minnu bɛ déborder ka tɛmɛ minnu bɛ bɔ ka tendala siw la ani tamana siw la k'olu bɛ se ka di k'a da kɛɲɛ sabu kunkolo si bi kunkolo bila fo ka na sogo la o kuma o bɛ se ka di ka bɔ yen k'o da kɛɲɛ mais ko kunsigi n'i b'a tigɛ k'a tigɛ ka da kɛɲɛ walima a di o ye kunkolo kisa ye mais dɔw b'u kunkolo kɛ julika ye ko non k'a bɛ bɛn olu ka faamu o bon an k'a lajɛ dɛ kunkolo kɛli julika ye o bɛ mun ɲɛ mɔgɔ ye k'i pari ka mun kɛ ka diɲɛ ɲini mais kunkolo si tigɛli k'a da kɛɲɛ ani kunkolo kɛli julika o mɔgɔ fila yɛrɛ jɔlen ye hakili tigi ni kodɔnma yɛrɛ n'i ko ka maa ɲɛnama ɲini o bɛ simple tigi de ta o tuma maa ɲɛnama yɛrɛ ɲiniba min kɛra o ye e tɛmɛnkɛrɛ dɔ nin ka ko mun na o ti jate maa ɲɛnama ba yɛrɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ kunkolo ko in kama ni dɔ nin bɛ yen kɔni est ce que o min tɛ maa ɲɛnama bɛ se ka wele ko silamɛ ayi ni ye kunkolo kisɛ ye cɛ la mais ne bɛ fɛ ka fɛn min fɔ a k'o faamu diɲɛ bɛɛ mɔgɔw bɛ fɛ ka arapɛriya de don diinɛ kɔnɔ diinɛ tɛ o ye abada mɔgɔw bɛ fɛ ka diɲɛ ɲini don diinɛ kɔnɔ diinɛ tɛ o ye mɔgɔw bɛ se ka dofini dɔ don min b'i sutura min tɛ diɲɛ diya fini yɛrɛ i b'i ka wajuli kɛ i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ mais arapɛriya yɛrɛ ye min ye pour k'a faamu o de ye américain minnu walima tubabu minnu ni faniba t'u la somɔgɔ jɔlen t'u la fiyewu olu wulilen jigi tigɛlen kɔnɔguwanlen wulila ka kalokalokan minnu fɔ a bɛ fɔ olu de ma ko arapɛriw o ladegeba anw fɛ yan olu de ye mɔgɔ ye k'u tiɲɛna maa minnu bolo pewu u jigi tigɛlen u sɔn jalen u bɛna jamana faamaw jogo fɔ k'a sɔrɔ u yɛrɛ tɛ jogo kan ka jamana dɔnnibaw jogo fɔ u tɛ jogo kan k'u da don diinɛ na u tɛ diinɛ na ka politiki ko fɔ o tɛ politiki la o yɛrɛ tɛ foyi la o de ye arapɛriw ye en général mais sisan da yɛrɛ t'o ye dɛ sisan denmisɛnnin tila bɛɛ kɛra ye fɛn fila nɔfɛ parce que n'i kɛra ye i bɛ jɛnɛya sɔrɔ i b'a kɛ kelen n'i kɛra ye i bɛ se ka wari sɔrɔ i b'a dun bon o tuma olu dun mago bɛ wari de la k'a sɔrɔ k'o dun k'a sɔrɔ ma baaraba kɛ n'o tɛ arapu kaba daminɛna diɲɛ kɔnɔ cɛkɔrɔba siji arapɛri ni m'o ye ɲɛna fɔlɔ ayi nka ne ye cɛkɔrɔba san 90 ye wajuli la cɛkɔrɔba san 90 ans a bɛ prêche la j'ai fait ça alimami san 80 ne y'o ye nka arapɛri san 60 ne yɛrɛ m'o ye mun na fɛn dɔw bɛ yen hali ni diinɛ ko tɛ danbe ni hɔrɔnya yɛrɛ ni mali jogo olu bɛ jɔ bari ko dɔw kɛli la a dɔn diinɛ ye silamɛya ye Mamudu ta don ani ala alu bɛ t'u ta don mais n'an ye maa min ye ɲumankɛ la o ye silamɛya ka ciden ye n'i ye maa min ye jugumankɛ la o ye silamɛya sira bila kana silamɛya sira kɛ mɔgɔ kelen ye n'o filila silamɛ bɛɛ bɛ fili silamɛya sira ye alakira de ye a ti fili Jibrila bɛ jigin a kan o fana taara ka ban nin kɛnɛ in kan bɛɛ n'i ka danayamɔgɔ bɛɛ n'i ɲɛminɛba bɛɛ n'i ka seko don bɛɛ n'i ka karamɔgɔ don ne fana dan bɛ karamɔgɔ min na n'o de ye ala yira ne la n'o de ye silamɛya sira jɛlen yira ne la ni ne y'o faamu peut-être n'i ye ne ye wale dɔ la n'o kɛcogo man ɲa o t'o ka kuma ye o ye n t'o dɔ ye walima o ye n fililen ye mais o kɔni ye min fɔ
ngolo mini hakli mini kalami menera la ne o fara nyonga ko gere nyona ko pesi kaye o iche ne bi o karamo info ne sigiro ina ya ndafo pour ekadala tawe dali ala tina fanya anye mba fode ko fitri wale ya de mani halli e madala ni mogo be ala tala no bi soro anga wajula o taka wala ika fara karamo to wala no ya Seydi Cheikh Chérif Ousmane Madani Aidara mbafuya ka barkada ka wala nyimando ka dugo kaye akara ne ma nyemo nywaye ala ka nere ka ko mo nymonya Aidara ni ci Aidara kara sababu nyana mu no kunde ni on ni je ko nyondro mu je se kade ngule ngute don ba ko ya don ba ko ni mu je se je de se kade ni mu je se kade sabu don be ko ngule ngono Aidara ni ci kabin shi sandan woro kan to ro bay jawga kan sigi mi gurla ko ala ko Aidara ni ci Maliyo ne lamebo farafina Afrique yoro ni wasale do ni yoro mesa abe ni kumuro kono ko jebe mogo shite min da aljine keli abe ngolo la mogo te min da jarame fla abe ngolo la mogo te baraji sebe sawa abe ngolo la mogo te jurumu sebe nani abe ngolo la mogo te ga fengenye ni ala mo bla ka kenye duru abe ngolo mo tsega fenchenye fo ala ko bla ka chenye woro abe ngolo la mo tsega ndo ala jira kono wolo bla abe ngolo la mo tsega no jare mo kono sheki abe ngolo la mo tsega sigara no ya mulo kono ndo abe ngolo la mo tsega sigara gele amulo ta ala to ni bisi ato ino ala ka nyondro ato ala ka deila ato ala ka soila ato iko ala take kana mo take orila mo kan bi fe abse ka fenye jede ngani man na fado ala nyere blo wal ma abse ka fenya ere ku ka sorali te jede ngani man na fo fo yala mo kan bi fe mogo kan ti fe bi se ka fenche mogoy fukari mogoy modo ali ere mogo be jena me mogo kan ti fe ni man na fa foyi ola ati foyi nyane je kono billahi parce muna garfay me mi dole kono itatoyi ito kla jarame ti tay hali je be banila ala ti jeni fiu foni wala jugo ke hali je be keri fe ala ko mi ni mo ke ala ti kishi wodila on ya nyere lafiya amena anti mo tan anti mo asogofo na fatala amadre ga fo ere ngani minu ye ka fo ama fo nyoyi tammi memolo le temps presse c'était votre fils votre élève le fils de Dramane Sangaré et de Feu Awa Sidibé. Que la terre lui soit légère. Je me nomme Ali Sangaré, prédicateur de la vraie version de l'islam authentique. Sans regarder ni gauche ni droite, ni devant ni derrière, je ne fais que viser la vérité et expliquer. Je suis natif de Serekoro dans la commune de Moulobougou, cercle de Djoula, région de Koukourou, dans le Mali, l'Afrique de l'Ouest. Merci. C'était un petit discours. Ciao, ciao.